नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती महेश्वर साहू। मुख्य संवाद। राज्यस्तरीय जातीय उपभोक्ता दिवस पालन अवसर में खाउटी मानक अधिकार संपर्क में सचेतन कराइले मुख्यमंत्री। 2036 मसीहा सुधा राज्यर समस्त शिक्षानुष्ठान गुड़ी सुव्यवस्थित ढंग से परिचालना करने सरकार लक्ष्य रखिछंती कहिले केंद्र शिक्षा मंत्री। मुख्यमंत्री एवं केन्द्रमंत्री उपस्थित में कटक बेलभ्यू छकठारे पूर्वतन प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पूर्णांग प्रतिमूर्ति उन्मोचित एवं ओडिशा विधानसभा परिसर में अनावरण है विश्वनाथ करंग प्रतिमूर्ति। एथर संपूर्ण संवाद। 2036 मसीहा सुधा एक सुस्थ एवं विकसित ओडिशा गठन पर राज्य सरकार लक्ष्य रखिछंती बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछंती। राज्य खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में आयोजित राज्यस्तरीय जातीय उपभोक्ता दिवस पालन अवसर में मुख्यमंत्री लोकमानंकु खाउटी अधिकार संपर्क में अधिक सचेतन रहिबा पई आह्वान दैछंती। उपभोक्ता मानंकु ठकेइरु बर्तिबा पई अधिक सचेतन हेबार आवश्यकता रही। राज्य सरकार जिला स्तर एवं राज्य स्तर में उपभोक्ता विवाद प्रतिकार आयोग गठन करिसंती। खाउटी विवादर समाधान पई सरकारी स्तर में बड़ धरणर पदक्षेप निया जाउछि बोली मुख्यमंत्री तांको संबोधन रे कहिसंती। आजिकाली विज्ञान जुग में इंटरनेट रो बहुल व्यवहार सहित डिजिटल ठकामीर मात्रा मध्य धीरे धीरे बहुत बढ़ी चली। साइबर ठकेईर विषय सबुदिन गोटे गोटे दौची आम केमती ठकेई होती आमर तार नाट्य रूपांतर भी दि जाऊँगी एवं से धीरे 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 से आम ऑक्टोपस पंजारे फसीगला भाया एवं आईन आम जो मैंने ठकामी करुँच से ठकामी लोक आम धरवा एवं दंड विधान करवा ये प्रकार जो आमर खाउटी सुरक्षा आईन 2020 आज कार्यकारी होउछि। उपभोक्ता मानंकु सेमानकर अधिकार एवं कर्तव्य संपर्क में सचेतन करबा लक्ष्य रे आज जातीय उपभोक्ता दिवस पालन करा जाउछि। उपभोक्तांक अधिकार को अधिक सुदृढ़ करबा लक्ष्य रे उपभोक्ता सुरक्षा आईन प्रवर्तन करा जाइछि। एही दिवस पालन अवसर में राज्यर विभिन्न प्रांत में सरकारी एवं स्वेच्छासेवी संगठन गुड़िक द्वारा सचेतनतामूलक कार्यक्रम आयोजन करा जाइछि। कटक स्थित राधानाथ उच्चतर शिक्षा अनुसंधान प्रतिष्ठान आरएनटी शतवार्षिक समारोह आरंभ होइछि। एही उपलक्षे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदे केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिसंती एकविंश शताब्दी में शिक्षार महत्व वृद्धि क्षेत्र में शिक्षकों गुरुत्वायित्व बेसी रही। 2036 मसीहा सुधा ओडिशार समस्त शिक्षानुष्ठान गुड़ी सुव्यवस्थित ढंग से परिचालना करने सरकार लक्ष्य रखिछंती। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री सूरज सूर्यवंशी, कटक सांसद भर्तृहरि महताब, बारवाटी विधायिका सोफिया फिरदोस, महांगा विधायक शारदा प्रधान, कटक सदर विधायक प्रकाश सेठी प्रमुख जोग दैछंती। शतवार्षिक समारोह अवसर में अतिथि माने शताब्दी स्तंभर शुभारंभ करिसंती। आसंता जनवरी मासरू पार्ट प्लट बिक्री होई परिबो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना दैछंती। मंत्री कहिसंती ए संपर्क में सविशेष निष्पत्ति नेबा पई चलित मास 31 तारिख रे विभाग पक्षरु एक बैठक डका जाइछि। आवश्यक पड़िले रेरा आईन रे संशोधन कराजिबो बोली मंत्री श्री पुजारी कहिसंती। अदिनिया वर्षारे क्षतिग्रस्त होइथिबा चाषी मानंकु खूब शीघ्र क्षतिपूरण प्रदान कराजिबो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती। मंत्री श्री पुजारी कहिसंती अदिनिया वृष्टिपात जनित क्षतिपूरण पई सरकार प्रस्तुत अछंती। नियम अनुसार क्षतिपूरण दियाजिबो। एथिपई जिला प्रशासन और चाषी माने सरकार को सहयोग करने आवश्यक बोली मंत्री कहिसंती। नुआ वर्षरु श्रीमंदिर रे धाड़ी दर्शन व्यवस्था हेबा नै प्रस्तुति आरंभ होइछे। एथिपई आसंता 28 किंबा 29 तारिख रे नाटमंडप रे परीक्षामूलक भाव धाड़ी दर्शन व्यवस्था कार्यकारी कराजिबो। नुआ व्यवस्था लागू करने पूर्व श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु समस्त प्रमुख सेवायतों सह आलोचना करा जाई व्यवस्थार परीक्षण कराजिबो। श्रीमंदिर कार्यालय परिसर में एने एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित हो जाइछे। प्रतिहारी निजोग ओबीसीसी वैषयिक टीम्र सदस्य माने आलोचना रे जोग दैथिले। नुआ व्यवस्था हुंडी स्थानांतर हेबाकु थिबा बेले राज्य सरकार आईन विभाग ठारू आवश्यक अनुमोदन नियाजिबो। दर्शन व्यवस्था को सुचारू रूपे संपादन करने पई स्वतंत्र मार्गदर्शिका जारी कराजिबा नै श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी कहिसंती। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू।
କଟକ ବେଲଭ୍ୟୁ ଛକଠାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଏବଂ ଯୁଗପୁରୁଷ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସମଗ୍ର ଦେଶର ବିକାଶରେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ଅନାବରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ, ଆଇନ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶରୁ 2025 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 100 ଦିନିଆ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2023ରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 4736 ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 4523ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 55 ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯକ୍ଷ୍ମା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ହୋତା ଆକାଶବାଣୀକୁ କହିଛନ୍ତି। 100 ଦିନର ସଘନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ତଥା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ 2281 ଆଶାମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର 326 ସବସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭଲନେବଲ ପପୁଲେସନ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2023 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 75,040 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପେନରେ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିରୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ 6,379 ଜଣଙ୍କୁ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 962 ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଉଭୟ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଓ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ନାଚଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ ସହ ସାଜସଜ୍ଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି, ଫୁଲବାଣୀ, ଜିଉଦଗିରି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟରେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶପଥଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ପି ହରିଶ ବିଶି କହିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଜଗନ୍ନାଥ ପଡ଼ିଆରେ ବୁଢ଼ାଡଙ୍ଗର ଲୋକମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୃନ୍ଦାବନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଥିଲେ, ଏହି ଉତ୍ସବ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ମିଳନସ୍ଥଳୀ ଓ ଏହା ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ଅନେକ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଇସିସି 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ନିକି ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାନିକା ଚାଲକେଙ୍କୁ ଉପ ଅଧିନାୟିକା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ। ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଟକ ବେଲଭ୍ୟୁ ଛକଠାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଅନାବରଣ ହେଲା ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟରେ।